न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। आसनसोल रामकृष्ण मिशन में स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती मनाई। मंत्री मलय घटक ने बजाया आदिवासियों का धमसा, शामिल हुए बंधना पर्व में। नॉर्थ पॉइंट स्कूल का वार्षिक उत्सव संस्कृति कार्यक्रम के साथ भविष्य की योजनाएं को किया उजागर। आसनसोल के रामकृष्ण मिशन में स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती भव्यता और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस पवित्र अवसर पर जुबिली मोड़ स्थित स्वामी विवेकानंद की पूर्णाकृति प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और रामकृष्ण मिशन में स्वामी जी की प्रतिमा के समक्ष श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस खास मौके पर शहर के विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने एक आकर्षक शोभायात्रा में भाग लिया। बच्चों ने स्वामी विवेकानंद के प्रेरणादायक उद्धरणों से सजे पोस्टर अपने हाथों में लेकर उनके विचारों का प्रचार किया, जो वहां मौजूद हर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक रहा। रामकृष्ण मिशन के इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री मलय घटक, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, डिप्टी मेयर अभिजीत घटक सहित शहर की कई प्रमुख हस्तियां उपस्थित रहीं। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके युवाओं के प्रति प्रेरणादायक संदेशों को स्मरण करते हुए उनकी शिक्षाओं का महत्व बताया। कार्यक्रम में सभी वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया और स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं को आत्मसात करने का संकल्प लिया। इस आयोजन ने न केवल श्रद्धालुओं को प्रेरित किया बल्कि समाज में स्वामी विवेकानंद के विचारों के प्रचार प्रसार का संदेश भी दिया। आज के स्वामी जी 163तम जन्मदिन এবং একটু আগে মহারাজ যেটা বললেন যে 41তম যুব দিবস 1984 সালে ভারত সরকার এই দিনটিকে যুব দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না যে মাত্র স্বল্প জীবনে স্বল্প সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ পুরো দেশকে যে পথ দেখিয়ে গেছেন। पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मलय घटक ने आदिवासी समाज के बंधना पर्व के मौके पर उनकी संस्कृति और परंपराओं में शामिल होकर एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। आसनसोल नगर निगम के 15 नंबर वार्ड के बनसाराडीही गांव में आयोजित इस पर्व में मंत्री ने न केवल आदिवासी पारंपरिक नृत्य में भाग लिया बल्कि उनके प्रमुख वाद्य यंत्र धूमसा भी बजाया। उनकी इस सहभागिता ने पूरे आदिवासी समाज में उत्साह और गर्व का माहौल पैदा कर दिया। बंधना पर्व के इस भव्य आयोजन में सैकड़ों आदिवासी पुरुष और महिलाएं पारंपरिक परिधानों में सज धज कर शामिल हुए। उन्होंने सामूहिक नृत्य और संगीत के माध्यम से अपनी समृद्ध संस्कृति और एकता का प्रदर्शन किया। मंत्री मलय घटक के इस स्नेहपूर्ण और सम्मानजनक व्यवहार ने न केवल आदिवासी समाज को गौरवान्वित किया बल्कि उनके बीच गहरी सांस्कृतिक समझ और सामंजस्य का संदेश भी दिया। यह आयोजन सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक विविधता के महत्व को रेखांकित करता है, जिसमें हर वर्ग ने मिलकर इस पर्व को एक यादगार उत्सव में बदल दिया। माननीय मुख्यमंत्री विशेष করে आदिवासी भाई বোনদের প্রতি 2011 সালের পর থেকেই বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে এই সমাজকে উন্নতির চেষ্টা করছেন। আজকে যারা মায়েরা বোনেরা আছেন তারা লক্ষ্মীর ভান্ডার পান। প্রতি মাসে 1200 টাকা করে সরকার থেকে আমাদের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি আপনাদের পরিবারের আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। आसनसोल के नॉर्थ पॉइंट स्कूल चांदा मोड़ में वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ किया गया। इस रंगारंग कार्यक्रम में छात्रों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिनमें नृत्य, गीत और नाटक शामिल थे। इन प्रस्तुतियों के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को भी उजागर किया गया, जिसने दर्शकों को प्रभावित किया। कार्यक्रम के दौरान नॉर्थ पॉइंट स्कूल द्वारा अब तक हासिल की गई उपलब्धियों पर चर्चा की गई।
इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन ने आगामी योजनाओं की घोषणा की, जिनका उद्देश्य शिक्षा और सह शैक्षिकी गतिविधियों को और उन्नत करना है। इनमें जिले की सबसे बड़ी आधुनिक लैब का निर्माण, क्रिकेट अकादमी, डांस रूम, खेलों के लिए 300 स्क्वायर फीट का इंडोर हॉल और अन्य आधुनिक सुविधाओं का विकास शामिल है। इस विशेष अवसर पर नॉर्थ पॉइंट अकादमी के प्रबंधक मीता राय, सचिन राय, उनके पुत्र और स्कूल के सभी शिक्षकों ने कार्यक्रम में सक्रिय भाग लिया। उन्होंने स्कूल की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए छात्रों और अभिभावकों को विश्वास दिलाया कि नॉर्थ पॉइंट स्कूल शिक्षा और सह शैक्षिकी गतिविधियों में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम ने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच उत्साह और प्रेरणा का संचार किया और स्कूल के भविष्य के प्रति सभी को आश्वस्त किया। যে অ্যাকাডেমিক্সটা কী হয়েছে, স্কুলের জার্নিটা 25 ইয়ার্স ধরে 35 স্টুডেন্টস থেকে নিয়ে এখন 3000 স্টুডেন্ট, বাট নেক্সট 25 বা 50 ইয়ার্সের মধ্যে কী হতে চলেছে, বাট নেক্সট 5 ইয়ার্স গোলটা যেটা হচ্ছে, যেটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। একটা তো মাইলস্টোন অ্যাচিভ করেছি 25 ইয়ার্স, এইখানে যা করার যা হয়ে গেছে এবার পাস্ট। এবারে আমি আসছি এবার থেকে কী হতে চলেছে। স্কুলে আমরা একটা স্পোর্টস কমপ্লেক্স করতে চলেছি, যেটা টাইম লাগবে, 2 থেকে 3 বছর লাগবে। এখন বিল্ডিং কমপ্লিট হবে, তারপর স্পোর্টস কমপ্লেক্স হবে। বাট এটা আমাদের প্ল্যানে আছে একটা স্পোর্টস কমপ্লেক্স, যার মধ্যে একটা ইনডোর গেমের একটা পুরো ফ্লোর থাকবে। অনেক সময় হয় দেখেছি এক্সট্রিম হিট, আমাদের বেঙ্গলে এক্সট্রিম হিটের জন্য অনেক বাচ্চারা বাইরে খেলতে পারে না। সেই টাইমে কী করে, সবাই ক্লাসরুমে বসে থাকে, সুইমিংয়ে তো সবাই নামে না। তো তখন কি হয়, কেউ ক্যারাম বোর্ড খেলতে পছন্দ করে, কেউ চেস খেলতে পছন্দ করে, কেউ সুডোকু খেলবে। তো বিভিন্ন বোর্ড গেমস, ক্যারাম বোর্ডস, টেবিল টেনিস, বিভিন্ন ইনডোর গেমস যত রকম হয় সেটা করতে চলেছি। একটা গোটা ফ্লোর থাকবে, সেমনি অ্যাপ্রক্সিমেটলি 3000 স্কোয়ার ফিটের অমনি একটা ফ্লোর থাকবে। আমরা এরপরে করতে চলেছি একটা ফুললি অটোমেটিক বোলিং মেশিন দিয়ে একটা ক্রিকেট একাডেমি চালু করতে চলেছি। ইভেনচুয়ালি দ্য পিচ রেডি হয়ে যাবে, মানে এই বছরের শেষে পিচটা রেডি হয়ে যাবে। আমাদের BCCI গ্রেড 2 লেভেলের কোচ আসছে, হ্যাঁ, মানে আমাদেরকে আগেও কোচিং করিয়েছে। আমি ওনার হাতে আমি একটা টাইমে কোচিং করতাম, তো ইভেনচুয়ালি উনি আমাদের সাথে জুড়ছে ক্রিকেট একাডেমি। কারণ ওনার হাত দিয়ে আমি দেখেছি আমাদের স্কুলেরই কিছু বাচ্চা আছে যারা ডিস্ট্রিক্ট আর স্টেট লেভেলে খেলতে যায়, বাট আমি দেখলাম তাহলে আমাদের আরও স্টুডেন্টের যাদের পোটেনশিয়াল আছে, কেন তাদেরকেও রেডি কেন করবো না। তো সেইটা নিয়ে এখন শুরু করতে চলেছি ক্রিকেট একাডেমি, একটা আসানসোল নর্থ পয়েন্ট স্কুল ক্রিকেট একাডেমি স্টার্ট করতে চলেছি, যাতে বিভিন্ন ক্রিকেট প্রতিযোগিতাতে আমরা যাতে পার্ট নিতে পারি। ফুটবলে তো নিচ্ছি না। আর যেটা হতে চলেছে হচ্ছে সুইমিং পুলটাকে আমরা বড় করব। মানে এখন প্রথমে ভেবেছিলাম একটা সুইমিং পুল দরকার, বাট এখন মনে হচ্ছে এখন একটা বড় দরকার, কারণ এখন নাম্বার অফ স্টুডেন্ট যে হিসাবে বেড়ে গেছে, সেটাকে একটা ক্লাস যখন চলে যায় ওটাতে মানে সাফিসিয়েন্ট হয় না। এখন মনে হচ্ছে আরও বড় পুল দরকার বা আর একটা পুল দরকার। তো দুটো পুল রাখা তো কোনো হবে না, তো একটা পুলকে আরও এনলার্জ করবো ইভেনচুয়ালি ইন 2-3 ইয়ার্স টাইমে। নিউ বিল্ডিংয়ে যে ল্যাবসগুলো আসবে, সায়েন্স ল্যাব, কম্পিউটার ল্যাব, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, যতগুলো সায়েন্সের ল্যাব আছে, ইভেন ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব করতে চলেছি। মিউজিক রুম হবে, সেগুলো মিউজিক রুম মানে শুধু এমন না যেমন স্টুডিও দেখেছেন, সেমনি স্টুডিও লেভেলে পুরো সাউন্ড প্রুফ মিউজিক রুম হবে, যেখানে ডান্স রুম হবে উইথ ফুল মিরর, প্রপার ডান্স টিচার্স আছে আমাদের এখানে। ল্যাবসগুলো যেগুলো হবে পশ্চিম বর্ধমানে আমি বলতে পারি সবথেকে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ল্যাবস হবে, কারণ যদি দ্য বেস্ট স্কুল যদি পেতে পারি কনজিকিউটিভ 4 ইয়ার্স দ্য CBSE বেস্ট স্কুল যদি আমরা অ্যাওয়ার্ড পেতে পারি, তাহলে বেস্ট ল্যাবটা আমাদের দেওয়া হবে। স্টুডেন্টরা গর্বিত ফিল করবে যে এখানে একটা এমনি লেভেলের ল্যাব, যখন এক্সটার্নালসরা আসবে তারাও ইভেন অ্যাপ্রিসিয়েট করবে। অ্যান্ড এইটুকু, কারণ আমি যেটা করবো, বাবা যেটা শিখিয়েছে, শুধু করতে হবে বলে করিস না, করলে বেস্ট করবি তো করবি, নাহলে করবি না। সো সেই ভিশনটা নিয়েই করবো যে যখন শুরু করেছি সব থেকে বেস্টটাই দেওয়ার চেষ্টা করবো এই মানে এরিয়াতে যতটা পসিবল। আর যেটা হতে চলেছে হচ্ছে আমাদের টিচার্সরা তো আমরা এভরি নাও অ্যান্ড দেন আমরা স্কুটিং করছি, বিভিন্ন রকমের সাইকোমেট্রিক টেস্টও করছি, যাতে যেটা খুবই আজকে এসেনশিয়াল আজকে, মানে ইট ইজ নট আ মানে করতে হয় বলে, বাট ইট ইজ বিকাম আ নেসেসিটি। যেমন দিনকাল আসছে, একটা সাইকোমেট্রিক টেস্ট নেওয়া হয় প্রত্যেক বছরের টিচারের, সো দ্যাট তাদের মাইন্ডসেট মেন্টালিটি কী রকম যাচ্ছে, ইজ ইট প্রোগ্রেসিভ, রিগ্রেসিভ, হার্মফুল ফর দ্য স্টুডেন্টস আর হার্মফুল ফর দ্য সোসাইটি। মানে এটাও তো দেখতে হবে, যারা পড়াচ্ছে তারাই তো তাদের লার্নিংটা পাস অন করছে। তো সেটা আমি আর প্রিন্সিপাল স্যার, আমাদের ভাইস প্রিন্সিপাল সবাই মিলে ঠিক করেছি যে এটা করাটা খুবই দরকার, অ্যান্ড এটা আমরা করছি, অ্যান্ড এটা আমরা কন্টিনিউ করবো। ইভেনচুয়ালি আমাদের বিভিন্ন
এক্সট্রা কারিকুলার যেটা আমাদের নিউ এডুকেশন পলিসি 2020 যেটা বলছে যে আমাদের ফোকাস ইজ শিফটিং ফ্রম অ্যাকাডেমিক 20% আমরা শিফট করবো নন অ্যাকাডেমিকের জন্য যা যা করার যেটা এখানে কোনো স্কুল করে না, যেটা কোনো স্কুল মানে ওই চান্সটা নেয় না, সামার ভ্যাকেশন ছুটি দিয়ে দেয়। বাট আমরা সামার ভ্যাকেশনে উই অর্গানাইজ আ 7-day সামার ক্যাম্প, যেখানে স্টুডেন্টরা ফ্রম বিভিন্ন স্কুল, নট অনলি ফর আসানসোল নর্থ পয়েন্ট স্কুল, বিভিন্ন স্কুল থেকে তারা ডোরস আর ওপেন, দে টেক পার্ট, হর্স রাইডিং করায়, আমরা রোপ ক্লাইম্বিং করাই, আমরা জিপ লাইনিং করাই আমাদের স্কুলের একদম টপ ফ্লোর থেকে নিচে, কিপিং অল দ্য সেফটি প্রিকশনের ইন মাইন্ড। তারপরে মানে ক্লাস 4-5 বাচ্চাদের জন্য সুইমিং পুল রিমেন্স ওপেন অ্যান্ড ইট ইজ ফ্রি অফ কস্ট। মানে যারা আসে তারা মানে এমন বলতে পারে না, অনেকে তো যায় বানপু ক্লাবে গেল, কেউ আসান ক্লাব, অনেকে অনেক জায়গায় যায়, বাট এইটা স্কুলের স্টুডেন্টদের জন্য স্পেশাল অপরচুনিটি, দে ক্যান কাম অ্যান্ড দে ক্যান রিল্যাক্স। মানে আসে অনেকে বাবা মারা অ্যাপ্রিসিয়েট করে যে হ্যাঁ একটা পাচ্ছে টাইম, সবাই তো সবসময় ঘুরতে যায় না। তো বিভিন্ন রকমভাবে চেষ্টা করছি স্কুলটা যে লেভেলে আছে আরও উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে, অ্যান্ড আরও বেটার অপরচুনিটিস শুধু ফ্যাকাল্টি মেম্বারও যাতে প্রিভিলেজ ফিল করে, যাতে যে উই শুড বি প্রাউড দ্যাট উই আর পার্ট অফ আসানসোল নর্থ পয়েন্ট স্কুল। তো সেই জন্য সেই স্কুলটাকে ওই লেভেলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় আছে। অ্যান্ড আছে উই হ্যাভ এ ভেরি গুড টিম, আমাদের কোর টিম ভেরি স্ট্রং, প্রিন্সিপাল স্যার আছে, মানে হি ইজ সো ডাইনামিক, মানে রাত্রে 10টা বাজলেও নতুন আইডিয়া আসলে আমাকে এটা করে। অ্যান্ড দাস স্যার আমাদের ভাইস প্রিন্সিপাল স্যার, উনিও আছে, কোনো প্রবলেম হলে আমি রাত্রে 10টা, বাবা বলে না এই টাইমে করবি না, বাট আই ডোন্ট কিপ দ্য টাইম ব্যারিয়ার। তো আমাদের তিনজনের টিউনিংটা এত সুন্দর আছে যে যখন যেটা দরকার সেটা করতে হবে, মানে করতে হবে। এবার এটা কীভাবে করতে হবে সেটার জন্য বাবা আছে, গাইড করে যে এটা এইভাবে করলে স্মুথলি হয়। Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best-in-class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well-educated teachers teach your child. Make your child bright future. Then contact us. Fair Education Point, Sataisha Bus Stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। गंगा सागर तीर्थ यात्रियों के लिए आसनसोल नगर निगम ने विशेष कैंपों का आयोजन किया है, जहां सभी आवश्यक सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं। इस व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए रविवार को आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय और डिप्टी मेयर वशीमुल हक ने झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित दुबुडीही चेकपोस्ट का दौरा किया। मेयर विधान उपाध्याय ने इस दौरान बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार गंगा सागर मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विश्राम गृह, बाथरूम, चेंजिंग रूम, मेडिकल सेवाएं, चाय पानी जैसी सुविधाएं पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में ये सेवाएं निःशुल्क नहीं हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार तीर्थयात्रियों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा, हम मानव सेवा को सबसे बड़ी सेवा मानते हैं और गंगा सागर मेले में स्नान के लिए आने वाले हर श्रद्धालु को ये सुविधाएं प्रदान करने के लिए आसनसोल नगर निगम हर समय तत्पर है। इस पहल ने यात्रियों के बीच काफी सराहना प्राप्त की है और यह व्यवस्था यात्रियों की सुविधा और उनकी यात्रा को आरामदायक बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। এটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবর্তন, এটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার, এটাই মা মাটি মানুষের সরকার। কারণ এটা বাইরে যেটা টিভি চ্যানেল বলুন, যে কোনো পেপারে বলুন, যেটা পশ্চিমবঙ্গকে নিয়ে বাইরে দেখাচ্ছে, বাইরের স্টেটগুলো মানে করছে, সেটা যে মানুষ এসে দেখতে পাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে। এখানে কিন্তু যে সরকার রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে, একটা মা মাটি মানুষের সরকার রয়েছে এবং মানুষের সাথে নিয়ে মানুষকে পাশে নিয়ে কাজ করছে। এবং এখানে কোনো ধর্ম নিয়ে কোনো লড়াই নেই,
এখানে মানুষকে সাথে নিয়ে উন্নয়নের লড়াই চলছে, উন্নয়নের জোয়ার চলছে, এবং সেটা যে কোনো এই যে বর্তমানে আমি এখন বসে আছি ডুবুরডি চেকপোস্টে, যেটা ঝাড়খণ্ডের বর্ডার, বিভিন্ন দিক দিয়ে বাসগুলো যেগুলো আসছে গঙ্গাসাগর মেলা যাচ্ছে, তো সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে নির্দেশে এই আমাদের বিভিন্ন রকমের সুযোগ সুবিধা করে দেওয়ার জন্য আমাদেরকে বলেছিলেন। আমরা সেটা আসানসোল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে ডুবুরডির থেকে আসানসোল কর্পোরেশন যেখানে শেষ হচ্ছে, বর্ডার হচ্ছে, সেখান পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের ক্যাম্প দিয়ে আমরা মানুষের জন্য দাঁড়িয়ে আছি, মানুষকে সুস্বাগতম করছি, এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেটা মানে ভ্রাতৃত্ব প্রেম, যেটা মানে মানুষের কাছে চাইছেন যে আমরা সবসময় মানুষের সাথে থাকি, এটা আমরা মানুষকে নিয়ে এগোতে চাইছি। गुरुद्वारा बनपुर प्रबंधक कमेटी द्वारा रविवार के दिन बनपुर गुरुद्वारा ग्राउंड में गुरु मर्यादा और धार्मिक परंपराओं के अनुसार प्रकाश उत्सव का आयोजन किया गया। इस पवित्र अवसर पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC अमृतसर के विशेष हेड प्रचारक जगदेव सिंह और दरबार साहिब के हजूरी रागी ने श्रद्धालुओं के लिए गुरबानी का पावन कीर्तन प्रस्तुत किया। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इसके साथ ही विशाल लंगर का आयोजन किया गया। धार्मिक उत्साह के साथ नगर कीर्तन भी निकाला गया, जिसमें संगत ने बड़ी संख्या में भाग लिया। खड़ना सिक्खी सच लई जीना मरना सिक्खी केड़ी हां दे विच खड़ गए ते सिंह ते जोरावर। दूसरी ओर कुमाडुबी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव गुरु नानक स्कूल में मनाया गया। इस आयोजन में दरबार साहिब अमृतसर के पूर्व हेड ग्रंथी ज्ञानी मान सिंह जी और हजूरी रागी जत्था विशेष रूप से शामिल हुए। यहाँ भी गुरबानी कीर्तन और लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा के साथ भाग लिया। इन दोनों स्थानों पर गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव ने संगत को उनकी शिक्षाओं और बलिदानों से प्रेरित करते हुए एकता और भक्ति का संदेश दिया। हम एक आए भक्ति वो हर नहीं गुरुदेव पठाए। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल,